entrar al reino de Dios es usar a Jesús como el campo espiritual para hacer esa transferencia. So once Nicodemus had the understanding, Una vez que Nicodemo tuvo el entendimiento, Jesus began to tell him something else. Jesús comenzó a decirle otra cosa. In verse 12, En versículo 12. if I have told you earthly things and you do not believe, how will you believe if I tell you heavenly things? Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? It gets back down to believing, doesn't it? Regresa a creer, ¿no es así? You see, Jesus was trying to show him the difference between belief that's in a spiritual understanding and belief that's in a soulish understanding. Jesús estaba queriendo mostrarle la diferencia entre creer que está en un entendimiento espiritual y creer que está en un entendimiento And unfortunately, anímico. most of the belief in the churches today come from the mind or the soul. La mayor parte de la creencia en la iglesia del día de hoy viene de la mente y del alma. You don't understand heavenly things because you have not tasted that living water and been birthed into the kingdom. Tú no entiendes las cosas espirituales porque no has probado de las aguas vivas y no has nacido de nuevo al reino. Without a true kingdom conversion, Sin una verdadera conversión del reino, you can't have the benefits of the kingdom of God. no puedes tener los beneficios del reino de Dios. That day hasn't come for you. Ese día no ha llegado para ti. That day when the signs and the wonders that Jesus did are even greater in your life. Ese día que cuando las señales y prodigios de que Jesús hizo sean mayores en tu vida. He doesn't want you to do signs and wonders. He wants you to be a sign and wonder. Él no quiere que tú hagas señales y prodigios, Él quiere que tú seas una señal y prodigio. Because when you are a sign and wonder in your world, Cuando tú seas señal y prodigio en tu mundo, everything that moves at the frequency of heaven is attracted to you. todo lo que se mueve, la frecuencia de los cielos se atrae hacia ti. It's not about you having to go get money or find finances. You're moving at the frequency so that you attract it. No es que tú vayas y busques dinero para las finanzas, sino que es que tú te mueves en esa frecuencia y lo atraes. Everything that was created in the natural world came from the invisible. Todo lo que se creó en el mundo natural viene de lo invisible. That invisible world is the reality. Ese mundo invisible es la realidad. And it moves at a certain frequency, at a certain vibration, that if you're not spinning or moving at, you're not going to receive the glory of the kingdom of God. Y se mueve a cierta frecuencia, a cierta vibración, que si tú no estás girando y moviéndote que en ella no vas a recibir la gloria de Dios. Some of you got it. Algunos de ustedes lo entendieron. Because Jesus was, I mean, amazing, huh? Porque Jesús era asombroso, ¿no? He was doing so many things at one time that we pick out little things that we get glimpses of according to the revelation we're at. Él estaba haciendo tantas cosas que nosotros apenas podemos tener un vistazo pequeño de acuerdo a donde nos encontramos. And as you grow in your revelation of Christ, you're going to look at that scripture and you're just going to go, wow, so much. Y cuando creces en la revelación y miras estas escrituras, entonces vas a decir, There's wow. things that I have seen that I can't even put in words. Hay cosas que yo he visto que ni siquiera puedo ponerla con palabras. But that's what separates you, Eso es lo que te separa a ti, separates you te separa from the world, del mundo, from the frequency of this world, de la frecuencia de este mundo, from the glitter and attraction of this world, de la atracción y el from the brillo attachment of this world. de estar anexado a este mundo. When you get converted into the kingdom of God, you start to spin at such a speed that the attachments start to fall away. Cuando tú entras al reino de Dios y empiezas a girar a tal frecuencia que todo lo que se te ha pegado empieza a caerse. When that happens, you look around and you don't recognize yourself or what it was that kept you in bondage. Cuando tú empiezas a mirar a tu alrededor, no te reconoces y empiezas a ver a qué es lo que te mantenía en atadura. The thoughts that come to you, if they're not moving at the speed that you're glorifying God at, you can cast them out like a shadow. Los pensamientos que te vienen a ti, que te estás moviendo a la frecuencia de Dios, puedes entonces disiparlos como una sombra. What comes out of your mouth will only be what you hear in heaven. Lo que sale de tu boca solamente va a ser lo que oyes del cielo. And what you hear in heaven will change what you're seeing on earth. Y lo que ves en el cielo va a cambiar lo que tú miras en la tierra. That's what the prophetic is all about. De eso es lo profético, de eso consiste lo profético. Look in Mark, the 4th chapter. Miremos Marcos capítulo 4, In verse 10 and 11. versículos 10 y 11.
But when he was alone, those around him with the 12 asked him about the parable. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. And he said to them, to you it has been given to know the mystery of the kingdom of God, but to those who are outside, all things come in parables. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están afuera, por parábolas todas las cosas. The mysteries of the kingdom Los misterios del reino are only available to those who are in the kingdom. están disponibles solamente para aquellos que están en el reino. The mysteries of the kingdom are only available to his disciples. Los misterios del reino solamente están disponibles a sus Remember, he'd discípulos. pull his disciples apart and he would speak to them about the parable he just spoke. Acuérdate que él reunía a sus discípulos aparte y les hablaba acerca de la parábola que acababa de decir. And we're not going to rag on Peter. He's probably smarter than I would have been back Y then. no vamos a hablar mal de Pedro, él posiblemente era más listo de lo que yo hubiera But they sido. would un ask día. him questions and he would teach them things from the kingdom of God. Pero ellos le hacían preguntas y él le enseñaba cosas acerca del reino de Dios. And he would try to explain things in easy ways for them to understand. Y trataba de explicarles las cosas de manera fácil para que ellos le entendieran. But he would only do that with his disciples. Pero solamente hacía eso con sus discípulos. He would not share the pearls with just anyone. Él no compartía las perlas solamente con cualquiera. He would be very specific about the hearts of the people that he spoke to. Él se ponía muy específico con los corazones de las personas con las cuales él hablaba. Nothing's changed since that time. Nada ha cambiado de He's entonces. still only interested in disciples. Todavía solo está interesado en He's discípulos. only interested in those who are sold out to him. Solamente está interesado en aquellos que dan totalmente todo por él. Did you know Jesus has a definition for his disciples? Sabes que Jesús tiene una definición para sus discípulos. Now, before you read it, he said it, I didn't. Antes de que la leas, lo dijo él. Turn to Luke No yo. 14, Lucas 14. and let's look at verse 26 Miremos versículo 26 and verse 33. y versículo 33. If anyone comes to me and does not hate his father, mother, wife, children, brothers, sisters, and yes, even his own life, he cannot be my Si disciple. alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. 33. 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. So likewise, whoever of you does not forsake all that he has, he cannot be my disciple. Igual ustedes, si nadie no desecha todo lo que tiene, no puede ser su discípulo. Say all. Decir todo, di Say todo, all. di todo. What part of all means part? ¿Qué parte de todo quiere decir en parte? All. Todo. You see, that was Jesus' definition of his disciples. Ven, esta es la definición de Jesús de sus discípulos. Because a kingdom conversion Porque una conversión de reino removes you from earthly attachments. te quita o te remueve de lo que son cosas que se te pegan terrestres o Even if it's our terrenales, beloved family. aunque sea tu familia amada. Now, is Jesus going to forsake your family? Ahora Jesús va a decir que abandonar tu familia o va a abandonar tu familia. No, but he can't do anything if you're still attached to them. No, pero él no puede hacer nada si tú todavía estás pegado a ellos. I know people who have been praying for their family for years, Conozco personas que tienen años de estar orando por sus but they're familias still attached to the kingdom of this world. y todavía están conectados al reino de este You're mundo. not his disciple. Tú no eres su discípulo. He can't get in and do what he wants to do. Él no